बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर ताहिरुल कादरी के बेटे हुसैन मोइनुद्दीन कादरी की जानिब से अलमवाखात प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया गया है। इस प्रोग्राम के तहत कम आमदनी वाले गरीब अफराद को माहाना इंस्टॉलमेंट के ऊपर मुख्तलिफ चीज़ें फ़राहम की जाएंगी। अगर आप सूद के बगैर माहाना इंस्टॉलमेंट के ऊपर मोटरसाइकिल हासिल करना चाहते हैं, या फिर आप लोडर रिक्शा हासिल करना चाहते हैं, या सवारी रिक्शा हासिल करना चाहते हैं, या फिर आप अपने घर के अंदर सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं, या फिर आप अपने कारोबार के लिए कर्जा लेना चाहते हैं, आप स्टूडेंट हैं तो लैपटॉप लेना चाहते हैं, ये तमाम तर ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। अहलियत इसकी इस वीडियो के अंदर मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगी, अहलियत का मयार क्या है, कौन कौन से लोग इससे मुस्तफीज हो सकते हैं, रिक्वायरमेंट क्या है, कौन कौन से कागजात की आपको ज़रूरत होगी, तमाम तर तफसीलात आपके साथ इसी वीडियो के अंदर डिटेल के साथ शेयर करूंगी। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, इस्लामी तरीके के मुताबिक सूद के बगैर हुसैन मोइनुद्दीन कादरी की जानिब से अलमवाखात प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया गया है। इस प्रोग्राम के अंदर मुख्तलिफ प्रोडक्ट आपको फराहम की जाएंगी। सबसे पहले हम शुरू करते हैं मोटरसाइकिल से। अगर आप मोटरसाइकिल के ज़रिए काम करना चाहते हैं, या आप मोटरसाइकिल के अपने ज़रूरी कामों के लिए मोटरसाइकिल हासिल करना चाहते हैं, तो आप इंस्टॉलमेंट पर हासिल कर सकते हैं। आपको इंस्टॉलमेंट पर मोटरसाइकिल मिल सकती है। इसके लिए एलिजिबिलिटी का कुछ मयार रखा गया है, उस मयार को आप पूरा करेंगे तो आपको जो मोटरसाइकिल है वो दे दी जाएगी। आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, आपको शो हो रहा है। अब मोटरसाइकिल की बात करें तो ये देखें, इसके ऊपर आपने आना है और इसकी डिटेल के ऊपर आप आएंगे। यहाँ पर इसको हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगी। ये देखिए मोटरसाइकिल का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यहाँ पर आ जाते हैं। सबसे पहले हमने जो है वो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना है। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पोर्शन आ जाएगा। इसके अंदर कुछ इनकी तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। आपकी उम्र 20 साल से 60 साल के दरमियान होनी चाहिए अलमवाखात प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करने के लिए। नंबर 2 पर अगर आप इंडस्ट्रियल एज अ मोटरसाइकिल लेना चाहते इंडिविजुअल एज अ मोटरसाइकिल लेना चाहते हैं, तो आप इंस्टॉलमेंट के ऊपर ले सकते हैं। 20,000 से लेके 5 लाख के दरमियान जितनी की चाहे आप मोटरसाइकिल हासिल कर सकते हैं। अगर आप 1 लाख रुपए की मोटरसाइकिल लेना चाहते हैं, 2 लाख की लेना चाहते हैं, 3 लाख की लेना चाहते हैं, तो आपके पास ये ऑप्शन भी मौजूद है। नंबर 3 पर इसके अलावा अगर आप इंटरप्राइज कैटेगरीज में आते हैं तो 20,000 से लेके 15 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग ले सकते हैं। इससे मुराद ये है कि अगर आप 2 मोटरसाइकिल लेना चाहते हैं, 3 मोटरसाइकिल लेना चाहते हैं, या 4 मोटरसाइकिल लेना चाहते हैं एक ही ख़ानदान के अफराद, तो आपके पास ये ऑप्शन भी मौजूद है। इसके बाद डाउन पेमेंट की बात करें तो 10% आपने डाउन पेमेंट जो है वो अदा करनी होगी। इसके अलावा 3 साल से लेकर 5 साल के अंदर आपने माहाना एक साथ के साथ कंपनी को पैसे वापस करने होंगे। आपकी जो ज़्यादा से ज़्यादा इनकम है वो 1 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इट्स मीन कि आपकी जो अगर आपकी सैलरी आती है, आपकी तनख्वाह आती है, आप कोई कारोबार करते हैं, तो आपका 20,000, 50,000, 60,000, 80,000, कम से कम 1 लाख तक आपके पैसे होने चाहिए, इससे ज़्यादा ना हो। मैक्सिमम 1 लाख तक हो, इससे ज़्यादा आपके पैसे ना हो, तो ही आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ये था इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं जिनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी अलमवाखात प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करने के लिए। इसके अंदर कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत होगी। आपने एप्लीकेशन फॉर्म पुट करके जमा करवाना है। शनाख्ती कार्ड की कॉपी की आपको ज़रूरत होगी। इसके अलावा 2 बंदे आपने गारंटी के तौर पर मुहैया करने होंगे, उनकी शनाख्ती कार्ड की कॉपी की भी ज़रूरत होगी। उसके अलावा 2,000 रुपया इसके अंदर आपने फ़ीस जमा करवानी है, जो नॉन रिफंडेबल होगा, जो आपको वापस नहीं किया जाएगा, वो आपने जमा करवाना है। उसके अलावा बैंक की स्टेटमेंट की ज़रूरत होगी, सैलरी स्लिप की आपको ज़रूरत होगी। उसके बाद आपको जो है अलमवाखात प्रोग्राम के तहत जो मोटरसाइकिल है वो दे दी जाएगी। ये थी इनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस, जिनको पूरा करने के बाद आप अलमवाखात प्रोग्राम के अंदर अप्लाई कर सकते हैं और आपको जो चीज़ें हैं वो दे दी जाएंगी। इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है और 1 बाय 1 आप इसके अंदर जो है वो अच्छे से अप्लाई करिएगा। डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। जो मैंने आपके साथ डिटेल शेयर की है, इसकी बस इंपॉर्टेंट डिटेल्स यही थी। उसके बाद हम आगे चलूँ मैं अगर आपके साथ इसके अंदर मैं शेयर करूं कि फ़र्दर आपने आगे अगर आप किसी और चीज़ के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, इन केस आप लोडर रिक्शे के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसकी भी सेम ही डिटेल्स हैं लोडर रिक्शे की।
اگر آپ لیپ ٹاپ لینا چاہتے ہیں، یہ دیکھیں آپ کی اسکرین پر شو ہو رہا ہے، لیپ ٹاپ لینا چاہتے ہیں تو اس کی بھی سیم ہے. اگر آپ سلائی مشین لینا چاہتے ہیں، پیکو مشین لینا چاہتے ہیں تو اس کی بھی سیم ہی انسٹرکشنز ہیں، سیم ہی چیزیں آپ نے فالو کرنی ہے. سلائی مشین بھی آپ کو مل سکتی ہے اور پیکو مشین بھی مل سکتی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور اسکوٹی لینا چاہتے ہیں تو آپ کو وہ بھی مل سکتی ہے. اگر آپ اپنے کاروبار کے اندر لگانا چاہتے ہیں پیسے تو وہ بھی آپ کو مل سکتے ہیں المواخات پروگرام کے تحت. اس کے علاوہ اگر آپ اپنے گھر کے اندر سولر پلیٹس لگانا چاہتے ہیں، سولر پینل، تو اس کے لیے بھی آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، آپ کو وہ بھی مل سکتا ہے. لوڈر رکشہ بھی مل سکتا ہے اور سواری رکشہ بھی مل سکتا ہے. ایلیجبلٹی کرائٹیریا اور کچھ چیزیں ہیں اس کے اندر جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، ڈاکومنٹس جو میں نے آپ کو بتائے ہیں. 5 طرح کی چیزوں کی آپ کو ضرورت ہوگی. اس کے اندر کچھ ضروری ڈاکومنٹس ہوں گے. اپلیکیشن فارم جمع کر کے آپ نے ان کو فل کر کے جمع کروانا ہے. شناختی کارڈ کی کاپی کی ضرورت ہوگی. اس کے علاوہ 2 بندے آپ نے مہیا کرنے ہوں گے گارنٹی کے طور پر، ان کی بھی آپ کو جو ہے وہ شناختی کارڈ کی کاپی کی ضرورت ہوگی. اس کے علاوہ آپ کے 2000 روپے آپ نے نان ریفنڈیبل جمع کروانا ہے جو آپ کو واپس نہیں کیا جائے گا. بینک کے اسٹیٹمنٹ کی ضرورت ہوگی اور سیلری سلپ کی ضرورت ہوگی. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو جمع کروانے کے بعد آپ اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں. 10 سے 15 دن کا آپ کو پاس ٹائم ہوگا. اس کے بعد آپ کی جو چیز ہے، پروڈکٹ ہے، وہ آپ کے ایڈریس کے اوپر جو ہے وہ بھیج دی جائے گی. اب فردر میں آپ کو بتا دیتی ہوں، یہاں پر ان کا کانٹیکٹ نمبر موجود ہے، آپ ان کو کال کر سکتے ہیں اور فردر ان سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں. یہاں پر اگر بات کریں کہ آپ کو جو چیزیں ہیں وہ کتنی دیر کے اندر ڈلیور ہو جائیں گی، تو آپ کو یہ دیکھیں یہاں پر انہوں نے بتا دیا 10 دن سے لے کے 14 دن کے اندر آپ کو جو چیزیں ہیں وہ آپ کے اپنے ایڈریس کے اندر اوپر جو ہے وہ مل جائیں گی. آپ نے اپنی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کرنی ہے اور اسلامی قانونوں کے مطابق آپ کو جو چیز ہے وہ فراہم کی جائے گی سود کے بغیر. آپ نے صرف کمپنی کو یہ بتانا ہے کہ آپ نے کتنے روپے کی پروڈکٹس لینی ہے اور کیا ریکوائرمنٹ ہے. وہ آپ اپنی جو ہے وہ پیسے بتائیں گے کہ آپ کتنے پیسے کی چیز لینا چاہیں گے. پھر کمپنی آپ کو ریکوائرمنٹ بتائے گی، آپ نے وہ ریکوائرمنٹ پوری کرنی ہے اور پھر آپ کو جو چیز ہے وہ مل جائے گی. اس کے بعد نیچے آتے ہیں، یہاں پر آپ یہ ان کا نمبر ہے، یہاں پر آپ ان کو کال کر کے اپنی جو رجسٹریشن وغیرہ کے متعلق یا چیزوں کے متعلق جان سکتے ہیں. اس کے علاوہ نیچے آتے ہیں تو یہاں پر یہ دیکھیں ان کا فیس بک پیج بھی یہاں پر موجود ہے، یہاں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. فیس بک موجود ہے یہاں پر ان کا، آپ ان کو واٹس ایپ پر بھی کال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ٹاؤن شپ لاہور کے اندر جو ہے ان کی برانچ موجود ہے، وہاں پر جا کر بھی آپ آن لائن، وہاں پر جا کر آپ فزیکل بھی اپلائی کر سکتے ہیں. یہ تھی تمام تر ڈیٹیلز المواخات پروگرام کی. اس کے اندر جتنی بھی اہم چیزیں تھیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں. میرا نام ڈیجا ہے. میرے چینل پر میں ڈیلی بیسس پر گورنمنٹ سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر کی جاب اناؤنس کرتی ہوں. حکومت پاکستان کی جانب سے جو آپ کو IT کے فری کورسز وغیرہ کروائے جاتے ہیں ان کی ڈیٹیل ویڈیو بھی میرے چینل پر اپلوڈڈ ہے، آپ وزٹ کر سکتے ہیں.